Hi guys, mag-prepare ta para sa pagkapon sa atong mga baktin o sa pagputol sa ilang mga ikog. So i-prepare na pod nato ang atong mga gamit like sirens, blade, quick heal, vitamins, and antibiotic. Gihimo ang pagkapon kay para mawala ang angso sa usa ka baboy labi naglaki. Kay og dili na matangtangan og itlog ang laki, baho kayo na siya og karne. Mao na siya nga gihimo ang pagkapon ug ang pagputol sa iyang mga ikog. So pito ra man ni kabuok laki and then duha ka buok bayi, so ikog ra para sa babay. So ang laki itlog og ikog. So sa mga inani nga sitwasyon guys, magputol ganito ikog sa mga baktin og pagkapon sa mga baktin, kinahanglan nato i-prepare ang vitamins og antibiotic. Gihimo na nato ang pag-inject og antibiotic og vitamins sa mga bag-o nga kapon nga baktin tungod kay para makalikay ta sa sakit. So kani nga itong mga gipangkuhaan og itlog ug iputla na to mga ikog is 8 days pa ni siya guys. So ato ni siyang gihimo og sayo kay para dili kaayo sila ma-stress kay lisod man pug kaayo kapnon ang mga dagko na nga baktin. So inanara akong buhaton guys, injikan ako og antibiotic o injikan lang pud nako og vitamins ADA para sa ilang protection. Lisod man pug kaayo kung unya na ka mo buhat ana kung magkasakit na sila. Prevention is better than cure. Mao na yun nahunaon jud nimo permi para mo proteksyonan og nindot ang imong mga baktin, nindot pud siya og resulta makapresyo pud ka og maayo kay kompleto man og mga vitamins and minerals ang imong mga baktin ug kompleto pud sa mga baksin. Dili pud kayo ka mabalaka inibaligya nimo sa mga customer kay layo ra man ni sila sa sakit. So to guys, daghang salamat.